Ba't ka nag-uniform? Oo, mamaya na ako. Sa likod mo lang, wala kayo uniform. Labas ka na kay Bubulo yan. Padami mga tataw. Sino? Nice you! Luis! Uy, ang tagal mo ng first fight. Luis! Nasa ka na, Luis! Boy! Puka na dyan, Tim. Luis, mata! Dito ako binigay. Luis, a.k.a. mata! Asan ka na? Cancel game. Hey, no. Louis! Ano ka doon? Mabulang ka! Wala, Jules! Uy, bakit naglaro ka, Jules? Jules, may lakad ka na! Wala siya nung linggo matalo ko. Huwag yung daming gamagamar. Kilo! Uno, kala ko ba? Wala ka pa sa kanya. Doon na. Okay, mga angkas muna. Meron ko lang ginagawa. Mga 6 minutes. Labas ka agad. Defense, pre! Hello. Si Lola Virgie, oh, nanonood. Oh, mother! Hands up! Basta viral video. Pero yun ah. Era? Wait lang po, committee timeout lang po. Nagloloko yung ano natin eh. Buzzer. Pawis agad si George, ah. Antay pa kami, 2 points. Okay, kaya ko natin ito. Parami ah. Sa buong court meron eh. Patay niya muna yung Lapit, lapit! Pahardo. Pahardo team. Sibay. Pahardo atan. To Collis. Andiyan na pala! No basket. Diyan ka. Ibang tayo Latino. Bola ng sa Tahirapan. Hi! Basketball Garcia, 2 points. Yamak! Uli! Nice. Ay! Rebound by Pahardo. Jules, wala. Nalibon yung Pahardo. Pindot yung Latino. Outside. Dali mo na kayo, George. Dali mo. Pasa sa labas. Bibigyan ako ni Leonard Somay. Bibigyan ako ni Pahardo to Collis. Collis to Relucio. Back to Collis. Foul. Who's foul rep? Number 9, Sumido. All agad, boy. Ate Biba! First attempt. Halika na! Basket by Roldan Cons. Ate! Second attempt. Basket again. Garcia to Gabilo. Meron! Meron! Gabilo to Pahardo. Pahardo to Garcia. Jet, kasi ba't ka nagsasalita? Bola ng Pahardo Cons. Collis to Pahardo. Oh, pataas. Pahardo to Push, push! Steve by Gabilo. Gabilo. No basket by Pahardo. Foul. Foul number 22, Gabilo. Epi sa dyan yun eh. Dali! ng gabilo na Wala! Collis. Wala. Yan, eh, daming damo-damo. Bola ng sa Tahirapan. Wala may didi. Pahardo to Gabilo. Papasok sa didi ko. Eh, wala pala. Gabilo to Pahardo. Pahardo back to Gabilo. Gabilo. Bola ng sa Tahirapan. Boy, kuha, boy! Boy, kuha! Baseline, baseline! Possession.
Sumido to the inbound. To Arsenio. To Gabino. Gabino back to Arsenio. Arsenio to Sumido. Sumido brings. Foul. Who's foul? Hindi. Foul number 11. Okay na kayo? Jonathan Pajardo. Tingnan, okay na kayo? Yan, boy. Shoot na Sabi talaga ko yan, okay na boy. yun. Tama na mo. Shoot! Boy. First step, no basket. Kanina ko lang kay Cobra. Second attempt. No basket again. Rebound by Gary Pajardo. To Gabino. Gabino on the ball. Gabino pa rin. Binigay kay Gary Pajardo. To Sugar Arsenio. Arsenio on the ball. Nasili Pajardo. Gary Pajardo on the ball. Let's go back to Rodney violation. Score natin 4-2. 2-point lead by Pajardo College. Pajardo on the ball. Di ba lang kasama sa Pajardo Garcia. Ay, ay, ay. Michael Garcia. Arsenio to Gabino. Gabino. Foul number 15. Roldan Collis. Roldan Collis first personal foul. Second team foul. Sinong home, sinong guest? First attempt. Second attempt. No basket given by Marlon Collis. To Jules Pajardo. Outside. Bola ng Satay Rapan. Pajardo to Gabino. Gabino dribbling the ball. Gabino to Arsenio. Arsenio to Milan Rest. Ah! Ay, ay, ay! Relucio to Collis. Kapag nga ko lang. Collis to Pajardo. Yo, sama ko si Kirchun. Pajardo binigay kay Collis. Basket by Roldan Collis, 2 points. Arsenio on the ball. Arsenio sa ilalim binigay kay Sumido. Sumido jump shot, no basket yun by Jules. Pajardo to Pajardo. Pajardo dribbling the ball. Drop pass to Relucio. What's called rep? Traveling. Time out. Sa Pahirapan. Kailangan tatlong bata lang. Bata ka. Or 7 minutes and 25 seconds. Pwede na! Yung buo. Oh, Sanji! Batang bata. Kasi kakain na tayo, G! Balik. Tayo. Tayo. Takin-takin, G. Alam mo ba? Magtitiktok ako. Ba't di pa naka-update ng score? To the ball game. Di pa naka-update. Ay, ayan pala. Ayan pala yung score. Wala naman eh. Nakatulang tayo? Ready sa Pahirapan ball. Sa Pahirapan to the inbound. To Garcia. What's called rep? Offensive foul. Number 30. Angelo Garcia. First personal foul. Kaagad? Wala pala, sorry. First personal foul lang. Relucio to the inbound. To Pajardo. To Collis. Collis naghanap ng papasaan. Binigay kay Antonio sa ilalim. Fake. Basket by Marlon Antonio. 10-2. Garcia on the ball. Garcia, drop pa sa ilalim kay Collis. Collis sa ilalim, wala. Na-rebound ni Marlon. Marlon Collis, pass break to Yun! Angelo sa Yun! Angelo Garcia. To Pintoy. Pintoy to Collis. Back to Pintoy. Nakuha rin sa Pahirapan. Sa ilalim. Bola ng Pajardo College. Luka pass yun ah. Pajardo on the ball.
Fajardo sa gitna. Ang bilis. Fajardo pinasa kay Relucio. Relucio. Dumride sa ilalim. Relucio pa rin. Basket by Relucio. 10-2. 10-2. Takta kayo! Garcia dribbling the ball. Ang lapit. Sa tahirapan. Ay, ay, ay. Yun! Duran Coley. Ken! Manood ka, Ken! Fajardo sa ilalim. Binigay kay Ken, nakascore na Jonathan si outside. Papa mo. Sa tahirapan ball. Collis to Garcia. Ay, ay, ay. Outside. Same ball. Same ball, outside. Angelo to Angelo. Garcia taking through. Ay, ay, Wala. lapit! Warren sa tahirapan. To Angelo sa tahirapan. Angelo dribbling the ball. Jump shot. Wala. Naribaw ni Jules Fajardo to Jonathan Fajardo sa ilalim. Yun! Wala. Jonathan Fajardo pa rin ang naribaw. Nakuha ni Roldan. Binigay kay Jules. Basket by Jules Fajardo. Ang gandang pasa ni Roldan. Ayan ah. Warren sa tahirapan ng the ball. Warren sa tahirapan to Sanji Pintoy. Sanji Pintoy for 2 points. Swish! Collis to Fajardo. Fajardo sa gitna. Binigay kay Galing, Collis. galing. Collis to Mres. Wala. Naribaw ni Agawan. Nakuha Ay, ni ay, ay. Russell Rep. Save bawal. Substitution rep. Labas pasok. Ano? Sige, pasok. Hoy! Oh, ready. Inbound by Jonathan Fajardo. Jonathan Fajardo to Zoniga. No basket rebound by Sanji Pintoy. To Angelo Garcia. Sa gitna. What's gonna rep? Traveling. Ayan. Nice. Wala niya kasi na foul, kaya gumanon niya. Tawanan mo. Fajardo to Fajardo. Asan mo na? Fajardo sa gitna, binigay kay Rafael Fajardo sa 3. Wala na rebound ni Marlon Collis Antonio sa ilalim. Drop pass to Jules Fajardo. Basket by Jules Fajardo. Tayo dito, kitang-kita natin yung score. Angelo Garcia sa gitna. Binigay kay Sanji Pintoy sa ilalim. Wala na rebound ni Randy Soniega. Pass break to Jules Fajardo sa ilalim. What's called rep? No count. Bawalang foul tayo. Who's foul rep? Number 77. Angelo sa 7-7. 7-7. Substitution rep. Substitution na lang. Jonathan Fajardo out. Michael Fajardo in. Sorry lang. Sa ilalim, wala nakuha ni Randy Soniga. Ano? Abay pala, sorry. Okay rin, may 7-7 dito. Fajardo, basket by Jules Fajardo. Jules, lumabas ka nga dyan. Ay, naluka. Angelo sa tahirapan sa 3, wala. Nakuha ni William Collins sa ilalim, dinuko. William Collins, paborito. Kalahati na. Fajardo to Fajardo. Fajardo to Collins. Collins sa ilalim. Wala na rebound ni Collins pa rin. Ang lakas mo. Agawan, nakuha ni Collins. Bigay kay Angelo Garcia. Nakuha ni Sanji Pintoy. Sanji Pintoy, Lea. Yan! Ganda ng laban. Lola Bird. Fajardo to Suniga to Fajardo. Huwag ka magsigaw-sigaw yung Paputok. Fajardo sa gitna. Inis rin na ni Fajardo. Binigay kay Fajardo. What's called red? Blocking foul. Who's foul? Number 4, Sanji Pintoy. Dito na mga First personal foul. sabi niya tayo. Warning for penalty. Mama. Basket by Rafael Fajardo, 2 points.
Angelo binababa ang bola. Angelo Garcia, dire-diretso, walang sa kanya pa rin, Angelo Garcia. William Collis, line ball. Bola ng Collis Fajardo. Coach, Sam. Rafael on the ball. Rafael sa gitna, binigay kay Jules. Jules Fajardo, wala na rebound ni William Collis. Binigay kay Angelo Garcia. Angelo iniisi ang bola. 10 seconds. 5 seconds. Garcia for 3. Wala na rebound ni Sandy Pintoy. Ay, ay, ay! Naghintay pa kasi! Score natin 19-10. 9-point lead by Collis Fajardo. Di na ako magpipigil. Ikaw, di na ako magpipigil.